Nagmahay na ang nipirma sa impeachment ni VP Sara. Mga congressman i-bash sa social media, kay nabalaan ang pangalan sa nipirma. Nadismaya ug nagdumot ang ubang tawo, sa eleksyon dili kuno nila iboto. Mga pangalan ilahang gitiman-an, 215 ang nipirma nga congressman. Gipulbaan na ang uban nga kongresista, jutay na lang ang nitunga sa kampanya. Tungod ra gyud nga ni-apil sila og pirma sa impeachment ni Vice President Inday Sara.